Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. आज आमे सरस्वपदर जो गद्यटी आलोचना करूथिले तार द्वितीय भाग आलोचना करिबा। सरस्वपदर गोपीनाथ महांती प्रसिद्ध उपन्यास परजा से परजा उपन्यास रु ए सरस्वपदर विषयटी संगृहीत। पूर्व वीडियो रे आमे लेखक परिचय सहित सरस्वपदर विषय मध्यरे टिके आलोचना करिछे। कोरापुटरू लक्ष्मीपुर जीवा रास्ता रे जो धर्मद्वार घाटी पड़े से घाटी निकटरे ए जो छोट गाँटी रही होची सरस्वपदर गाँर नाम होची सरस्वपदर। ए सरस्वपदरे तीन जातिर लोक बास करती डंबसाही गादबासाही परजासाही। से सरस्वपदर गाँर परजासाहीर सुक्रुजानु जो चरित्रटी थिला से चरित्र संपर्क रे आलोचना करुथिले। तार संसार कहिले तार बड़ पुओ मांडिया जानी तार सान पुओ टिकरा जानी आउ तार झियो दुई जण जिल्ली आउ बिल्ली। ए पर्यंत आमे आलोचना करिथिले। तार सुक्रुजानुर स्त्री संबारी ताको कोरापुटिया बुटा जेतबेले बुदा गहलरू मनीषखिया महाबल बाघ ताको जो घोषारी नहीं जाइथिला से सपक्ष रे मध्य आमे आलोचना करिछे। इठु आरंभ करिबा। संज बुड़े नुआनिया कुड़ियार अणओसार पिंडारे छोटिया नियाटिए धिक धिक होई जळे। जिल्ली नोहिले बिल्ली गोटिए हांडी रे मांडिया चुना कि साग कि फेसा होइथिबा आंब टाकुआर कोइली अजाड़ी देई चुली रे थोई देई गोड़ लंबेई बसी थांती। फाळिकिया चिक्कण खोसारे गोटाए गोटाए नाली फूल। पहाड़ खोली खोली कांधरे टांगिया हातरे कोड़ी धरी दुईटी जाक भाई मांडिया और टिकरा हालिया घालिया होई पिंडा उपरे आसी बसी पड़ती। सुक्रुजानी धुआपत्र खंडे बड़ी बलिका पिंका करी टाणे आ मन भितरे किपरि गोटे आश्रयमय तृप्ति से पाए। तारी हे छुआ चारोटी धांगड़ा धांगड़ी तार ए घर नुआनिया कुड़ियाटी। चारि पाखरे पहाड़ जंगल आ मथा उपरे एड़े बड़ आकाश एते बड़ विस्तृति या भितरे भी निजको से खोजिले पाए। निजे रहीची बोली से बुझे। कौन कहा जाइछे से जो सुक्रुजानुर तार संसार कथा कहा जाउथिला आमे आलोचना करूथिले। तार नुआनिया कुड़िया तार कुड़िया किपरि तार कुड़िया होची नुआनिया कुड़िया अण ओसार कम परिमाणर तार छोट कुड़ियाटी से पिंडारे छोटिया नियाटिए धिकी धिकी होई जळे। धिकी धिकी होची अल्प अल्प करिकी से नियाटी केमि जळु थाए अल्प अल्प होइकी जळु थाए अल्प अल्प आलुओ दउ थाए। जिल्ली नहिले बिल्ली जो दी भौणी अछंती से गोटिया हांडी रे मांडिया चुना नहले साग नहले फेसा होइथिबा आंब टाकुआर कोइल को आनिके अजाड़ी देई चुली रे थोई देई गोड़ लंबेई बसी थांती। तांकर जो जिल्ली और बिल्लीर वर्णना करा जाइछि एठारे फाळिकिया चिक्कण खोसारे तांको खोसारे कौन लगे थांती गोटे गोटे नाली फूल लगे थांती। संज बेले कौन करती से माने मांडिया चुना हैला नहले साग हैला नहले जो आंब टाकुआ को तार जो पेशा होइथिबो ताकू से कौन करती चुली रे अजाड़ी देकी चुली पाखरे बसंती। पहाड़ खोली खोली की किए आसंती दी जण भाई मांडिया और टिकरा जान से पहाड़ खोलिबा पई जाई थांती कांधरे टांगिया धरिकी आ कोन कोड़ी धरिकी जहा द्वारा कि पहाड़ भांगी हबो खोली हबो। जेतबेले से माने पहाड़ खोलिकी संज बेले हालिया घालिया होइकी क्लांत होइकी हालिया घालिया होची क्लांत होइकी आसी पिंडा ऊपर बसी पड़ती। आउ से टिके थाए सुक्रुजानु सुक्रुजानु कौन करुथाए धुआं पत्र खंडे धरिकी धुआं पत्र को बलिकी से पिंका करे पिंका करिकु ताकू टाणे। जेतबेले पिंका करिकी टाणे तापरे ता मन भितर किपरि गोटे आश्रयमय तृप्ति से पाए। ता मन शांत थाए से गोटे तृप्ति पाए। तार सुक्रुजानुर चारोटी छुआ धांगड़ा कहिले युवक धांगड़ी होची युवती। धांगड़ा दुई जण मांडिया जानू और टिकरा जानू युवती होची धांगड़ी जिल्ली और बिल्ली। तार घर होची नुआनिया कुड़िया और तार संसार होची चारोटी छुआ। चारि पाखरे
तार घर जो नुआनिया कुड़िया रही घर पाखरे कौन रही ना चारि पाखरे पहाड़ जंगल आ मथा उपरे एते बड़ आकाश। तार घर पाखरे पहाड़ जंगल चारि पाखरे पहाड़ जंगल रही आ मथा उपरे विस्तृत आकाश। ए विस्तृत आकाश ए विस्तृत समाज भितर शुक्रजानु कौन करे से एते बड़ विस्तृत समाज रे से निजको खोजिले मध्य पाए ने से निजे रही बोली बुझे। कौन पाई कि बुझे कहीं ना से तार तृप्ति लाभ कर तार आश्रय में जो तृप्ति रही मन भीतर जो तृप्ति संतोष भाव से एते विस्तृत आकाश रे एते विस्तृत परिवेश रे से मध्य निजको खोजिले पाए। खंडिए बोली बखरा अंधार बिली बिली एठी पुलाए आंब टाकुआ तेल हेबापाई से कणरे गदाए बारी बाई गबा मंजी पतर सिया कुपीरे बसी नोहिले तले अजड़ा होई 8-10 माण मांडिया 3-4टी हांडी एठी सेठी अलरा बलरा होई चालरू ओहळीछि कौपिनी लुगा ओ 3-4 पुंजा लाउ तुम्बा जहीरे मांडिया जाऊ पुराई बिलकू बाटकू निया जाए। तापरे कांथरे बाड़रे पतर सिया तलरा बा पिठी पखिया तलारी बा मुंडर छता। औपन्यासिक जितेबाला कोरापुट अवस्थान करुले से कोरापुट आदिवासी मानकर जो भाषा रही तांकर जो कथोपकथनर भाषा ताको उपन्यास रे प्रयोग करिसंते। खंडिए बोली बखरा अंधार बिली बिली अंधार रे टिके हेले किछि देखा जाउनी बा कहबाकू गले बिली बिली किटी किटी अंधार जहाँ को आम कही था अंधार रे किछि दृश्य हबनी। एठी पुलाए आंब टाकुआ से जो गोटे बोली बखरा रे कौन है ना गोटाए पटरे पुलाए अल्प परिमाणर बा केते गुड़िए आंब टाकुआ रही तेल होगापाई बारी बाईगबा मंजी बाईगबा मंजी हूँ जो तेल प्रस्तुत हुए। तेल होगापाई गोटे कणरे आंब टाकुआ रही आ गोटे कणरे रही कौन बारी बाईगबा मंजी रही पतर सिया कुंपीरे पशी पतर सिया पतर रे तियारी कुंपी कुंपी हूँ माठिया बा कलसी माठिया बा पतर रे तैयारी होइछि कि कौन तैयारी होइछि माठिया बा कलस तैयारी होइछि ता भितर पशिकी रही थाए ए बाईगबा मंजी नोहिले नहेले तले अजड़ा होइकि थाए तले कौन थाए 8-10 माण मांडिया 3-4टी हांडी मांडिया 3-4 माण कौन थाए अजड़ा होइकि थाए आउ कौन रही थाए 3-4टी हांडी रही थाए गोटे मात्र बखरा रे। एठी सेठी अलरा बलरा होई चालरू ओहळीछि कौपिनी हूँ अंतवस्त्र अलरा बलरा है माने इआड़े सियाड़े विभिन्न स्थान रे से बखरा रे विभिन्न स्थान रे कौन पड़ी थाए कौपिनी पड़ी थाए अलरा बलरा होई। लुगा ओ 3-4 पुंजा लाउ तुम्बा होची लाउ थाल 3-4टी कौन लाउ तुम्बा पड़ी थाए जहीरे कौन करा जाए से लाउ तुम्बारे मांडिया जाऊ पुरेकी शुक्रु जानू टिकरा जानू मांडिया जानू से माने बिलकू जुआड़े जाती बाट को निया जाए जितेबाला जाती बिलकू से लाउ तुम्बारे मांडिया जाऊ को पुरेकी सांगरे नहीं थांती। तापरे से घरर दृश्य कौन ना तापरे कांथरे बाड़रे पतर सिया तलरा बा पिठी पखिया तलारी बा जहाँ को कह जाए मुंडर छता। कांथरे कौन अच्छी कांथरे रही पतर रे तैयारी तलरा जोटा पतर रे तैयारी होता है वर्षा दाऊ रक्षा पाइबा पई पिठी पखिया तलारी ताऊ कह जाए बा मुंडर छता बोली कह जाय थाए। एठारे गाल्पिक शुक्रजानु परिवार विषय कहि सारला परे शुक्रजानुर घर किपरि थिला तार घरर चरित्र माने घरर चित्र आंकिछंती। एतिकी घेनी तार घर करना सबु अलिया दलिया किंतु एई अलिया दलिया ताकू भल लागे छात तले नाक कान रुंधा मठुआ मठुआ धुआं ताकू भल लगे सबू तार। तेणु एतिक हूँ शुक्रजानुर घर करना एत जो घर करना रही लाउ तुम्बा 3-4टी मांडिया जाऊ पुरेक नवा पात्र कौपिनी आ अलरा बलरा हो पड़ी थाए कौपिनी सहित ता सहित रही थाए बारी बारी बाईगबा मंजी आंबटा कुआ ये सब हो कौन ये सब तार हूँ शुक्रजानुर घर करना जिनिस।
ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଦଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଶୁକ୍ରଜାନକୁ। ଯେତେବେଳେ ଝିଲି କି ବିଲି ନିଆଁ ପାଖରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା କି ଶାଗ କି ଫେସା ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆକୁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ରାନ୍ଧନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ମଠୁଆ ମଠୁଆ ଧୂଆଁ ବାହାରେ, ସେ ଧୂଆଁ ଭଲ ଲାଗେ। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଶୁକ୍ରଜାନକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ତାର। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ଢେଉ ଢେଉକା ପୂର୍ବ ଘାଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିରିକି ପଡ଼େ କେତେ ରଙ୍ଗ। ମଥାରେ ଅବିର, ପଖାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା। ତଳର ଗହୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ସମୁଦ୍ରର ନେଳି କଳା ନେଳି କଳା। ଶୁକ୍ରଜାନି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେ ସବୁରି କର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଭୂତ ବା ଡୁମା। ମନର ତୃପ୍ତିରେ ବିଚାରି ବସେ କେଉଁ ଯାଦୁକର ଡୁମା ଏସବୁ ଗଢ଼ିଛି। ଆକାଶ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ, ସଞ୍ଜ ଆଉ ରାତି। କେଉଁ ଡୁମା ଆଣିଦିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ, କିଏ ଆଣିଦିଏ ଝଡ଼ି ତୋଫାନ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କିଏ? ଏଠାର ଔପନ୍ୟାସିକ ସଞ୍ଜ ବେଳର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଢେଉ ଢେଉ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ପର୍ବଘାଟର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼, ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସଞ୍ଜବେଳ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଛିରିକି ପଡ଼ିଛି କେତେ ରଙ୍ଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେତେ ରଙ୍ଗ ଛିରିକି ପଡ଼ିଛି, ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ମଥାରେ ଅବିର, ପାହାଡ଼ର ମଥାରେ ଯେପରି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଅବିର ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ପଖାରେ ପଡ଼ିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ। ତଳର ଗହୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ସମୁଦ୍ରର ନେଳିକଳା ନେଳିକଳା। ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଗଭୀର ଥାଏ ସେତେବେଳେ କଳା ଦେଖାଯାଏ, ଅଳ୍ପ ଗଭୀରରେ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି କୁହାଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁ ଗହୀର ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ରର ନେଳିକଳା ନେଳିକଳା। ସେହିପରି ଘଞ୍ଚ ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, କେବଳ ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୂର୍ବ ଘାଟର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିରିକି ପଡ଼ିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଯେଉଁ ଅବିର, ତାହାକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରଜାନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ନା ଏସବୁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏହାର ସବୁର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଭୂତ ବା ଡୁମା। ଡୁମା କହିଲେ ଏମାନେ ପରଜାମାନେ ବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଡୁମା କହିଲେ ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମନର ତୃପ୍ତିର ଯେଉଁ ବିଚାର ରହିଛି, ଯାହା ଯାଦୁକର ଯେଉଁ କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ମନର ତୃପ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଯାଦୁକର କରୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଯାଦୁକର ହେଉଛି ଡୁମା। ଏ ଯେଉଁ ଆକାଶ ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ସଞ୍ଜ ଆଉ ରାତି ରହିଛି, ଏସବୁର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ନା ଡୁମା ବା ଭଗବାନ। କେଉଁ ଡୁମା ଆଣିଦିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ, କିଏ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ, ଆଉ କିଏ ଆଣିଦିଏ ଝଡ଼ି ତୋଫାନ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ଏକଥା ଶୁକ୍ରଜାନ ଭାବିଛି। ଏ ସବୁର କର୍ତ୍ତା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବା ଡୁମା। ତ କେଉଁ ଭଗବାନ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଝଡ଼ି ତୋଫାନ। ଆଉ କିଏ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜ ଆଉ ରାତି। ଆଉ କିଏ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଆକାଶ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ। ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଏପାଖ ପାହାଡ଼ର ମଥାନରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପାହାଚ ପାହାଚ ଚାଷ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଭୀମଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳ ସିଅ ବା ଝୋଲା, ପାହାଡ଼ି ନଈ। ସେଥିରେ କବ କବ କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ପାଣି ଚାଲେ। ତା ସେ ପାଖକୁ ଅରାଏ ଢିପତଳ ଭୂଇଁ, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ, ସେଥିରେ ଧାନ ହୁଏ। ତା ତେଣିକି ଚାରିପାଖେ ଗୋଲେଇ ହୋଇ ଢାଙ୍କି ରହି ତଳୁ ଉଠି ଉଠିକା ସାନ ବଡ଼ କେତେ ପାହାଡ଼ ଖଞ୍ଜି ହୋଇଛି ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତ ବୁଢ଼ା ପର୍ବତ। କ'ଣ କୁହାଗଲା? ପୂର୍ବ ଘାଟର ପାହାଡ଼ର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, କିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର କଥା। ତା ଏପାଖ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ରହିଛି? ପାହାଡ଼ର ମଥାନରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି କ'ଣ ରହିଛି? ପାହାଚ ପାହାଚ ଚାଷ। ଯେପରି ପାହାଚ ଥାଏ, ସେହିପରି ପାହାଚ ଅନୁସାରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼କୁ କଟାଯାଇକି ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ସେ ପାହାଡ଼ ତଳେ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଭୀମଙ୍କର ଯେଉଁ
ଲଙ୍ଗଳର ସିଅ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଟାଣି ଟାଣିକି ନିଅନ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସରୁ ଧାର ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଗୋଟେ ସରୁ ଧାର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଛି। ଝୋଲା ବା ପାହାଡ଼ି ନଈ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଝୋଲାରେ ବା ପାହାଡ଼ି ନଈରେ କବ କବ କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ପାଣି ଚାଲେ। କବ କବ ମାନେ କବ କବ ଶବ୍ଦ କରିକି ଡେଇଁ ଡେଇଁକି କ'ଣ କରେ, ପାଣି ଚାଲେ। ଯେଉଁ ପଥର ଥାଏ, ପଥରରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କିପରି ଯାଏ, ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଯାଏ। ତା ସେ ପାଖକୁ ତାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅରାଏ ଢିପତଳ ଭୂଇଁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ, ସେଥିରେ ଧାନ ହୁଏ। ସେ ଯେଉଁ ନଦୀଟି ଯାଇଛି ପାହାଡ଼ି ନଦୀ, ତାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଢିପ ତଳ, ଗୋଟିଏ ତଳୁଆ ହେଇକିରି ଭୂଇଁ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଭୂଇଁଟା କେମିତି ନା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂଇଁ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତା ତେଣିକି ଚାରିପାଖେ ଗୋଲେ ହୋଇ ଢାଙ୍କି ରହି ତଳୁ ଉଠି ଉଠିକା ସାନ ବଡ଼ କେତେ ପାହାଡ଼ ଖଞ୍ଜି ହୋଇଛି ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତ ବୁଢ଼ା ପର୍ବତ। ତା ତେଣିକି ମାନେ ତା ସେ ପାଖକୁ, ତା ସେପଟେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଚାରି ପାଖରେ ଗୋଲେଇ ହେଇକି ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ନା ଛୋଟ ବଡ଼ ସାନ ବଡ଼ ହେଇକି ପାହାଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଖଞ୍ଜି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ପାଖକୁ ପାଖକୁ ରହିଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ମାନେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅଗ୍ନାଗ୍ନି। ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ହେଉଛି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ତା ସହିତ ବୁଢ଼ା ପର୍ବତ, ପର୍ବତର ନାଁ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ପର୍ବତ ରହିଛି। ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଏବଂ ଦେଖେ ସାମ୍ନାର ସେ ସାନ ପାହାଡ଼କୁ, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଆଉ ଲୋବ କନ୍ଧ ମିଶି ଢୁ ଢୁ ବରଷାରେ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣି ଚନ୍ଦା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚାଷଭୂମି। ଶୁକ୍ରୁଜାନୁ କ'ଣ ଦେଖେ ନା ତା ପାଖକୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ, ଯେଉଁ ସିଧାରେ, ସାମ୍ନା କହିଲେ ସିଧାରେ ଯେଉଁ ସାନ ପାହାଡ଼ଟି ରହିଛି, ତାକୁ ଲୋବା କନ୍ଧ, ଜଣେ କନ୍ଧର ନାମ ହେଉଛି ଲୋବା। ସେ ଲୋବା କନ୍ଧ ସହିତ ମିଶି ଶୁକ୍ରୁଜାନୁ କ'ଣ କରିଥିଲା, ସେ ପାହାଡ଼ର ମୁଣ୍ଡକୁ ବା ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ତାକୁ କାଟିକି, କେଉଁଥିରେ କାଟିକି ନା କୁରାଢ଼ୀରେ ତାକୁ ହାଣିକି ସେ ପାହାଡ଼ର ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଚନ୍ଦା କରିଥିଲା, ସଫା କରିଥିଲା। ଏବେ ହେଉଛି ସେ ପାହାଡ଼ର ମୁଣ୍ଡ ବା ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗ ଏବେ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରୁଜାନୁର ଚାଷ ଭୂଇଁ। ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଆପଣାର ଭବିଷ୍ୟତର, କେଉଁ ଉପକାରୀ ଡୁମାର ହାତ ଲାଗି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। କେତେ ଘର ତୋଳା ହୋଇଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକ୍ରା ବାହାସାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ପୁଅର ପୁଅ, ପୁଅର ପୁଅର ପୁଅ, 2 କୋଡ଼ି 3 କୋଡ଼ି ଗୋରୁ ଗାଈ, ଘର ଆଗରେ ବଡ଼ ଗୁହାଳ, ଗୋବର ଖାତ। ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଅନେଇକି ଶୁକ୍ରୁଜାନୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ନା, କେଉଁ ଭଗବାନ, ଯେଉଁ ଡୁମା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁ ଭଗବାନ ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାତ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଖଞ୍ଜିଛି, ଏବଂ ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଟିକ୍ରା ଜାନୁ ତାର ବାହାଘର ହେଇଛି, ଆଉ ତାର ପୁଅର ପୁଅ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, 2 କୋଡ଼ି 3 କୋଡ଼ି ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁହାଳ ରହିଛି, ଗୋବର କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। କୋଡ଼ି କହିଲେ କୋଡ଼ିଏ, 2 କୋଡ଼ି, 20 କୋଡ଼ିଏ 40, 2 କୋଡ଼ି ହେଉଛି 40, 3 କୋଡ଼ି ହେଉଛି 60। ସେ ଦେଖେ 2 କୋଡ଼ି 40ରୁ 60 କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈ ତା ଘର ଆଗରେ ବଡ଼ ଗୁହାଳରେ ସେସବୁ ଥାଏ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଆଉ ଚାରିକରର ଯେତେ ସାନ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହୋଇ ଖାଲି କ୍ଷେତ କ୍ଷେତ କ୍ଷେତ, ପୁଅର ନାତିର ତା ନାତିର। ସେ କ'ଣ ଦେଖେ, 40ରୁ 60ଟି ଗାଈ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଗୋବର କ୍ଷେତ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ସାନ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ସାନ ବଡ଼ ସବୁ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ସେସବୁ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ ହେଇଛି, ସଫା ହେଇକି ସେଥିରେ ସବୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ ସବୁ ପାହାଡ଼ ହେଇଛି ଏବେ କ୍ଷେତମୟ। କାହାର ନା, ତା ପୁଅର ନାତିର ଆଉ ତା ନାତିର। ଏ କଥା ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ସେ ସବୁ ଶୁକ୍ରୁଜାନୁ ଭାବି ଭାବିକି ସତେ କି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ। ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଭାବି ଭାବିକି ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଗାଁ ମଝି ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଯେଉଁଠି ତା ନାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଜିଆ ପଥର ପୋତା ହୁଏ, ସତେ କି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଗୋଜିଆ ପଥର ଭିତରେ ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଡୁମା ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁଅ ନାତିଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମିଟି ମିଟି କରି ଅନେଇ ରହେ। ରାତି ଘୋଟିଯାଏ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ସଞ୍ଜ ବେଳୁ ଭାବୁଥାଏ ବସିକି ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ସେ ଭାବେ ଯେ ସେ ଭାବି ଭାବିକି କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଗାଁ ମଝିରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛଟି ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ
ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାକୁ ନେଇକି ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ମରିଗଲେ ତା ନାଁରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଗୋଜିଆ ପଥର, ଗୋଜିଆ ହେଉଛି ମୁନିଆ ପଥର, ତାକୁ ନେଇକି ମୁନିଆ ପଥରକୁ ସେଠି ପୋତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ସେଇ ମୁନିଆ ପଥର ବା ଯେଉଁ ଗୋଜିଆ ପଥର ରହିଛି ତାରି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥାଏ। ଶୁକ୍ରଜାନୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଭାବେ ଯେ ସେଇ ମୁନିଆ ଗୋଜିଆ ପଥର ଭିତରେ ମୋର ଆତ୍ମା ରହିଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ମୋର ପୁଅ ନାତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିବି, ମିଟି ମିଟି କରିକି ଅନେଇଥିବି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ରହିଥିବି। ଏ କଥା ଭାବିକି ସଞ୍ଜରୁ ରାତି ହେଇଯାଏ, ରାତି ଘୋଟିଯାଏ। ଶୁକ୍ରଜାନୁ ବାହାର ବଳକୁ ଚିହ୍ନେ, ତାରି ଖାଲି ଭରସା ରଖେ, ତାହାରି ଆଉ କାହାରି ନୁହେଁ। ସେପାଖ ପାହାଡ଼କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା କଲାବେଳେ ଏକାଥରକେ 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ସେ କୁରାଢ଼ୀ ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ, କାମ କରିଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀ ବା ହାକିମ ସାହେବର 2 ମହଣ ଓଜନ ବୋଝକୁ କାଉଡ଼ି କରି ଏକୁଟିଆ ସେ ଉଠେଇ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଡଙ୍ଗର ଝୋଲା ନାଳ ଲଙ୍ଘି କେତେଥର ମାଙ୍କଡ଼ ଝୋଲା କି କାକିରି ଗୁମ୍ମା ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଆସିଛି। କୋଷେ ଗଲେ ପଇସାଏ। ଆବୁଆ ଆବୁଆ ବଳୁଆ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ପେଣ୍ଡା ତାର ପଥର, ଚମଡ଼ାଟି ତାର ବର୍ଷାତି, କାଏଲା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅଳସ ହୁଏ ନାହିଁ, ବୟସ 50କୁ ଧକ୍କା ଖାଇଲା। ଶୁକ୍ରଜାନୁ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜରୁ ଏ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ତାର ଭାବି ଭାବିକି ରାତି ଗଢ଼ିଯାଏ, ରାତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ବଢ଼ିଯାଏ। ଶୁକ୍ରଜାନୁ ତାର ବାହାରର ବଳକୁ ଚିହ୍ନେ, ତାର କେତେ ସକ୍ଷମ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ସେ ଭରସା ମଧ୍ୟ ରଖେ। ସେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଭରସା ରଖେ ନାହିଁ, ତାହାର ସେ ବଳକୁ, ତାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ଭରସା ରଖେ। ସେପାଖ ପାହାଡ଼କୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡା କରିଥିଲା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼, ସେ ପାହାଡ଼ର ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼କୁ ସଫା କରୁଥିଲା 5 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ 6 ଘଣ୍ଟା ସେ କ'ଣ କରିଛି, ବିନା ବିଶ୍ରାମ ନ ନେଇକି 5-6 ଘଣ୍ଟା କୁରାଢ଼ୀ ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ, ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇନାହିଁ, ସେହିପରି ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି। ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ହାକିମ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ହାକିମ ସାହେବ 2 ମହଣ ଓଜନ ବୋଝକୁ, ମହଣ କହିଲେ 1 ମହଣ ହେଉଛି 37ରୁ 38 କିଲୋଗ୍ରାମ, ତ 2 ମହଣ ଯେଉଁ କାଉଡ଼ି ବା ବାହୁଙ୍ଗିରେ 38 2 ମହଣର ସେ ବୋଝକୁ କ'ଣ କରେ, ଏକୁଟିଆ ସେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯାଏ। କେଉଁଠିକି ଯାଏ ନା ଝୋଲା ନାଳ ଲଙ୍ଘିକି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଝୋଲା କି କାକିରି ଗୁମା ବଙ୍ଗଳା, ସେ ବଙ୍ଗଳାର ନାମ ହେଉଛି କାକିରି ଗୁମା ଆଉ ଝୋଲାର ନାମ ମାଙ୍କଡ଼ ଝୋଲା, ସେଇ ଝୋଲା ନିକଟକୁ ସେ ଯାଏ। କୋଷେ ଗଲେ ତାକୁ ପଇସା ମିଳେ। କୋଷେ ହେଉଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 1 କିଲୋମିଟର। କୋଷେ ଗଲେ ତାକୁ କ'ଣ ମିଳେ ନା 1 ପଇସା ମିଳେ। ଆବୁଆ ଆବୁଆ ବଳୁଆ ଦେହରେ, ଆବୁଆ ଆବୁଆ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡାର ଚମ, ଆବୁଆ ଆବୁଆ ବା ଭାରି ମୋଟା। ଏଠି ଶୁକ୍ରଜାନୁର ଚମଡ଼ା କିପରି ନା ମୋଟା ଚମ। ଆବୁଆ ଆବୁଆ ବଳୁଆ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ପେଣ୍ଡା ତାର ପଥର, ଗୋଡ଼ ତାର ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ପେଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଦେଖିବାକୁ ପଥର ଭଳି, ଚମଡ଼ାଟି ତାର ବର୍ଷାତି। ଏଠାର ଔପନ୍ୟାସିକ ଶୁକ୍ରଜାନୁର କିପରି ରହିଛି ତାର ଶରୀର ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗଣ୍ଡାର ଚମ ଯେଉଁପରି ମୋଟା, ଶୁକ୍ରଜାନୁର ଚମକୁ ସେ ଗଣ୍ଡାର ଚମ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆବୁଆ ଆବୁଆ ବଳୁଆ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ତାର ପେଣ୍ଡା ପଥର ପରି ତାର ଗୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ, ସେହିପରି ଶକ୍ତ, ଚମଡ଼ାଟି ତାର ବର୍ଷାତି ମାନେ ବର୍ଷାର ପାଣି ଯାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେନି, ଆମେ ତାକୁ ଯାହାକୁ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ବା ରେନକୋଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେହିପରି ତା ଚମଡ଼ା ହେଉଛି ବର୍ଷାତି। ବେମାର ସେ କେବେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାଏଲା ହେଉଛି ବେମାର, ଶୁକ୍ରଜାନୁ କେବେ ବେମାର ପଡ଼େନି। ଅଳସ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଳସ ହେଉଛି ଅଳସୁଆ, ସେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅଳସୁଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 50 ବୟସ ହେଲା ତାକୁ ବୟସର ଆଘାତ ଲାଗିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଅଳସୁଆ ନ ହେଇକି କ'ଣ କରିଥାଏ, ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥାଏ। ମାଣ୍ଡିଆ ଦେନି ଠିକ୍ ତାହାରି ପରି, ଟୋକା ଦିନେ ଯାହା ସେ ଥିଲା ତାହା ହିଁ, ବୃଷାଳ ଦେହ, ମୁହଁ ପରି ସରଳ, ଭୋକ ଶୋଷ ମାନେ ନାହିଁ, ଖାଲି ହସ। କିନ୍ତୁ ଟିକ୍ରାଟା ତାର ମଲା ମାଆକୁ କେବଳ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ସେହିପରି ଡବ ଡବ ଆଖି, ତରତର କଥା।
तार जो दुई जन पुओ अच्छा मांडिया जानू और टिकरा जानू। मांडिया जानू किपरि मांडिया जानू होची शुक्रु जानू परी। शुक्रु जानू पिला दिने जेमिति थिला मांडिया जानू सेही परी। तार वृषाल देह शक्त देह ता सांग को मुह तार होची पिलालियामी परी सरल। से केबे भोक शोष माने ना सब बेले शुक्रु जानू जिपरि काम करे मांडिया जानू मध्य सेही परी सब बेले पई परिश्रम करथाय। ता मुहरे सब बेले पई हस। किंतु टिकरा जानू जी अच्छी से तार माँ परी माँ संबारी परी। ता मार जेपरी डब डब आखि थिला आउ तर तर कथा रही सेही परी होची टिकरा जानूर। एठारे शुक्रु जानू कौन कही ना तार माँ मरी जाइछि। टिकरा जानूर माँ मरी जाइछि। से टिकरा जानू को देखिले से संबारी कथा सब बेले भाबी हुए जे तार भी यही भली डब डब आखि थिला आउ तर तर कथा रही थिला। संजर निया पाखे बौंश कुटुंब मिली भल पंगतटिए बसे। तलर झोलारू पानी माठिया धरी नसर पसर होई जिली बिल्ली आसंती। हस खेल थट्टा नकल। शुक्रुजानी कानरू दरपोड़ा पिंका खंडिए टाणी नहीं निया लगाए। धुआं पिउ पिउ पी जाए संजर शांति खोला पहाड़र शांति सबू। कौन कह जाए जो संज बेले संजरे से कौन करती बौंश बौंश हूँ वंश वंश कुटुंब समस्ते मिसी भल पंगतटिए बसे। पंगत हूँ भोजी तार संसार कहले तो शुक्रु जानू आ तार 4 जन छुआ से सब 5 जन मिसिकी कौन करती भल पंगतटिए करती। झोला को पानी आनिबा पई किए जानती जिली आउ बिली जानती। आसला बेले हस थट्टा तामसा करिकी थट्टा नकल करिकी झिल्ली और बिल्ली आसती। शुक्रु जानू कौन करे शुक्रु जानू जो पिंका टाणी थाए तार जो दर पोड़ा पिंका रखी थाए को रखी थाए कान रे खोसिकी रखी थाए। से कानरू आनिकी दर पोड़ा पिंका को आनिकी पुणी निया लगाए। निया लगे जितेबाला से पिंका को टाणे ता सहित से शांति अनुभव करे एवं से शांति सहित से आउ कौन करे संजर जो शांति रही एवं खोला पहाड़र जो शांति से सबको से पिंका पिउ पिउ ए सब शांति को मध्य पान करे। से दिन गाधुआ बेले पहाड़ तल झोलारे जिली बिली 2 भौणी गाधौथिले। नालर बांकरे परजा स्त्री लोकंक तुठ। पहाड़ पाख खोला आर पाख बुदु बुदुकिया जंगल। उंचो चांचरा उपरे धला पानी डेई डेई दुलदुल होई कचाड़ी हेउछि। गड़ी गड़िका आसुछि तलकू। बण देशरे एहीपरि असंख्य डुडुमा। मुंड उपरे बरगछ छाई ढालू अतड़ार साबुजा मांडिया खेत केना केना होई पानी ऊपर को ओहली पड़ी। सरु नाली नाली बाट चला तुठ रास्ता सापेई सापेई अतड़ाए अतड़ाए। गोटे दिन गाधुआ बेले पहाड़ तलर झोला को झिल्ली और बिल्ली 2 भौणी गाधेउथिले। नालर बांकरे गोटे नाल रही से नालर बांकरे परजा स्त्री लोकंक तुठ। सेठी केवल परजार स्त्री लोक माने स्नान करती। पहाड़ पाख खोला आर पाख होची गोटे पाख पहाड़ से पाखटा खोला आर पाख होची बुदु बुदुकिया जंगल रे परिपूर्ण। उंचो चांचरा हो चट्टाण से चट्टाण उपरे धला पानी डेई डेई कौन कर दुलदुल होई कचाड़ी होचे। पानीर तो रंग न थाए किंतु जितेबाला पानी ऊपर पड़े सेतेबाला कौन देखा जाए पानीटा धला देखा जाए। ये जो पड़ुची बण देश रे एहीपरि असंख्य डुडुमा जलप्रपात रही। से जो जलप्रपात पड़ुची से जलप्रपात कौन रही बण जंगल रे असंख्य रही। मुंड उपरे बरगछ छाई ढालू अतड़ार साबुजा मांडिया खेत। मुंड उपरे कौन रही से जो तुठर जोटी झिल्ली बिल्ली परजार स्त्री लोक मान गाधुआ तुठ रही से मुंड उपरे बरगछर छाई रही। ढालू अतड़ार साबुजा मांडिया खेत केना केना होई पानी ऊपर को ओहली पड़ी। मांडियार जो सबुजर क्षेत्र साबुजा होची सबुज सबुज रंगर जो क्षेत्र रही से केना केना किछि अंश कौन होइछि ना पानी ऊपर को ओहली आसी। सरु नाली नाली बाट चला तुठ रास्ता से तुठ को जीवा पाई ता रास्ता किपरि ना सरु रास्ता नाली रंगर सरु रास्ता सापेई सापेई
साप जेपरी भाव में मंकेई तेढ़ेक जाए सेपरी से रास्ताटा सरू रास्ताटा केमी जाइए सापेई सापेई अतड़ाए 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 हूँ केतेक जगह से रास्ता कौन जाइए सापेई सापेई बुलेई बंकेकी जाइछे। नालर बांकरे निरोलारे जिली आउ बिली गाधोउथिले बयस 17 और 14। परजार गाधोइबा अभ्यास अनुजाई दुहें जाक लंगला। जिली सामना को मुँह करी तार पिंधा पांचिया खंडक चटाण उपरे काचुथिला। बिली पानी माठिया को पाखरे थोई देई बड़ा गंठिए पानी रे बसी पड़िथिला। खटा चिल्ली फलर साबुन फेଳରେ मुंड रगड़ुथिला। बेले बेले पानी रे मुंड को माड़ी देई दुई हाथ रे पानी चबर चबर करुथिला। कौन कह ना नालर जो बांकरे निरोला हूँ जनशून्य परिवेश से जो परिवेश रही जनशून्य परिवेश रे जिल्लीर बयस 17 बिलीर बयस 14 से दुई जो भौणी से निरोला स्नान करुथिले। जिल्ली सामना को मुंड करता जो पांचिया रही पिंधा पांचिया हूँ पिंधा लुगा से खंडिक कौन करुथिला काचुथिला। बिल्ली कौन करथिला पानी माठिया को थोई देई बड़ा गंठी कौन करथिला चिल्ली फल को साबुन फेଳରେ से कौन करथिला मुंड रगड़ुथिला। आउ बेले बेले से पानी को आनी मुंडरे कौन करथिला पानी को चबर चबर पानी को हाथ रे आनिकी मुंडरे दउथिला। सेतिकी बेले झोला सेकर ढिप उपरे भार काउड़ी बोही कपालर झाड़ पोछि पोछि चलीगले परजा जोड़िए सीधा आखि तले तले झोला कूले कूले उंडी उंडिका कोली गछरे हरड़ चढ़ई खोजिबा बाहाना रे कांधरे बंधुक पकई एकर सेकर हेउथिला आउ जणे लोक। से सभ्य जगतर लोक कारण से जंघिया पिंधिथिला अधा कामिज पिंधिथिला। ए अधा लंगुली देश रे से अधिकारी बा हाकिम कारण से बण बा जंगल जमान तार काम बण जगिबा। किए बण हाणी पकाउछि निघा करिबा धर पकड़ करिबा गर्जन करिबा। जंगल जमान रो ए अंचल को कमान पड़िथिला। गोटाए गछ को उंडीबा बाहाना रे केतेबेलु से एपाख पानी को चाहुथिला हठात दृष्टि पड़ीगला जिल्लीर। दी भौणी किलिकालिया होई उठी पड़िले। जिल्ली तार काचिबा लुगा बेढ़ई होई पड़ला। बिल्ली भौणी पछुआड़े लुचि जाई आड़कू साड़कू चाहे पछेई पछेई हाथ बढ़ेला बरगछ आड़कू बरगछ सीओकू जेउठी तार नाली लुगा खंडिक पवन रे दोहलुथिला। हसर हसरे झोलारू पानी छळ छळे उठिला। जमान हसी हसी छपिगला बुदा उढ़ुआल रे। कौन कह सेतिकी बेले झोला सेकर जो ढिप रही जिते झिलिया बिली जो स्नान करुले ता अपर पार्श्वे ढिप उपरे दुई जन परजा जोड़िए कहुई दुई जन परजा कौन करते काउड़ी बा बाहुंगी को धरी कपालर झाड़ को पोछि पोछिकी सीधा आखि माने सीधा सीधा चलीगले। तलरे झोला कूल कूले जड़े लोक उंडी उंडिका उंडीबा माने छकिबा बा खोजिबा से खोजिबा आଳରେ कौन खोजुला ना हरड़ चढ़ई जो खोजिबा बाहाना रे कांधरे धरिची कौन बंधुक धरिची से एकर सेकर होउथिला। से जना जाउथिला जेपरि सभ्य काहेकि ना एमाने कौपिनी व्यवहार करती। एई व्यक्तिटी जंघिया पिंधिथिला अधा कामिज पिंधिथिला। से होची किए ना से होची अधिकारी बा हाकिम बणजी जगे गार्ड जमान बा कह जाए चपरासी। तार काम कौन से जी बण रे जी गछ हाणिब ताकू से लक्ष्य रखिब निघा करबा होची लक्ष्य रखिबा। किए से जंगल रे गछ काटुची ताकू से लक्ष्य रखिब ताकू धर पकड़ करबा बा गर्जन कर तो धरिबा तो मना करिब से कौन पाई गछ काटुची ये होची जंगल जमान रो काम। से आसला ये अंचल को सरसुप कौन ग्रस्त करी आसला गस्त पड़ता तार कौ अंचल को ये सरसुपतर गाँ अंचल को से गोटे गछ को उंडीबा बाहान रे दुई भौणी के कौन करथिला अनैथिला। जेतेबेले देखुथिला जिलीर लक्ष्य पड़ी से किली कालिया होई तर तर होइकी से दुई भौणी कौन करचंती जिली लुगा बेढ़ई होइची आ बिल्ली भौणीर पछाड़े लुचि जाइछि एवं हसर हसरे झोलारू पानीर छळ छळ जो पानीर छळ छळ सांग जिली आ बिलीर हस भासी आछि एवं जमान चपरासी जनक
हसी हसी कौन करिछि बुदा उढ़ुआଳରେ लुचि जाइछे। परवर्ती भिडियो रे आमे पुणी एठू आलोचना करिबा। आजिर भिडियो एठी शेष होउछि। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक करंतु, फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल कि न्यू भिडियो नोटिफिकेशन पाई परिबे। थैंक यू।